सांग मैंने मु तनुश्री आपण मन को स्वागत करछि मो चैनल तनुश्री डेली ब्लॉग्स को। आज स्कूल खोली बोली मुझे आगु मो ब्लॉग रे कहीदे ब्लॉगटा 9टा रू 9:30 भितर पकईबी बोली कही भी आउे बाहर यहाँ बैगटा रखी पानी आउ टिफिन रखी बोली आउे बाहरी जाइए। हो मु जाऊँगी आपण मैंने मो सहित रही था। पानी बोतल और टिफिन रेडी कर बैग रखी मैंने मो सहित रही था। ये बाहरली स्कूल को आज भी बहुत खरा होता एत खरा होता जो पूरा मो स्कूल रे पूरा मो ड्रेसटा पूरा ओदा जाए हेले भी मु कॉटनटे पिंधिकी जाइली से टी चलो हेले कि बहुत आज गरम लगुला आ राति भी वर्षा उठेला संध्या बेले हेले भी हेलानी जाओ स्कूल तो खोलला जीवा ये बाहरी कि मु जाऊँगी स्कूल को स्कूल रे आसिकी पहुँची गली पहुँचिकी बहीपत्र सब जहाँ जहाँ मोर कबोर्ड रे रखी थाए से गुड़ा सब साइन करके आसली साइन करके आसिकी मोर जो कबोर्ड रे जहाँ बहीपत्र अच्छी ताकू सब बाहर कली कौन कौन खाता रखी बसिकी फास्ट पीरियडटा जाइली क्लास को तापरे मोर थर्ड पीरियड क्लास नथिला मु बसिकी खाता गुड़ा देखिली बहुत गुड़े खाता अच्छी मुझे देखा इच्छा ना कहीं मॉर्निंग स्कूल होता जो हाफ एन आवर क्लास होता से किसी देखी होना एबे बसिकी देखी दूची खाता गुड़ा गोटे गोटे क्लास आणिकी देखुची माने आणिकी देखुची माने कॉमन रूम रे बसिकी आउ मेनली एते दिन जाए पूरा घरे थी आ भोक पूरा लगुला आज बहुत जोर टिफिन नहीं थी जो रिसेस बेल भी बाजी नाला इे गरम जे एत गरम लगुला जे कहतुनि आती खाता सब आहरी अच्छी मोर देखा आज जहाँ भी देखिकी सब देदेवी आउे मुझे गोटे मिक्सचर पैकेट मिक्सचर तो नहीं चूड़ा भजा चूड़ा मिक्सचर जो नहीं कि जाइली ता सहित मु टिफिन भी नहीं कि चूड़ा मिक्सचर नहीं खाई कॉमन रूम रे कहीं भी नथिले मु एकुटिया बसली बसिकी चूड़ा मिक्सचर बसिकी खाई टिके खाई भाभी कि भोक लगुला बोली पूरा पैकेटाक खाईदेली। पर रिसेस अच्छी मु रुटी खाइबी क्लास को जाइए ये देखुली मोर क्लासटा कौटी अच्छी यहाँ एमती आम लगा माने लगाई थाए मोर अच्छी ये 4th पीरियड अच्छी 5th पीरियड अच्छी ये पिला माने खेलुथिले तापर पीरियड रे तांकर गेम थिला से ये पिला माने खेलुथिले आउ से दौड़ी के आसला 9th रो गोटे झीटे कहले आम देखू बोली कौन कर तापरे छुट्टी है मु घरे आसिकी पहुँचली से गेटटा खोल देते मु आसिकी खोलिकी धुआ धुई पूरा तो ओदा ही पूरा जहाँ भी हो धुआ धुई होगी टिके बसी आ भोक लगुला से पुणी पहुँचिकी कहीं भात खाई अभ्यास थी मुझे रुटी खाऊँ आ भात खाऊनी घर को घर यू गला बेलू भी रुटी खाई जाऊँगी और टिफिन भी रुटी नौ आसिकी धुआ धुई हो मुँह फुह धोइली आसिकी बिस्कुट टिके ये चाबिटा आणिकी लगेदेली जहाँ जगार जोटा रखा कथा से रखीदेली चाबिटा टंगेदेली तापरे टिफिनटा आणिकी जो मजा जाए से आसीनी माजिया को थोईदेली आउ पानी बोतलटा भी ता जगार रखीदेली आपण मैंने देखिए आमर केते बोतल पानी रोची एतिकी सबू बोतल पानी रोची आमर भावुथे केते बोतल पानी रोची सेटा भी मु रखुनी आटा बापा रखुंट आसिकी मुँह धोली तापर टे बिस्कुट क्रीम बिस्कुट टी थी
ଖାଇଲି ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଖାଇଛି। ବେଲ୍ ମାରିଲା ଆମର ଯିଏ ବାସନ ମାଜେ, ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ କୁହନ୍ତୁନି, ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପୁଣି ତଳକୁ ଗଲି ଖୋଲିବାକୁ, ସେ ଆସିଲା ଯେ କାମ କହିଲା ଆଜି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଛି 4:30 ବେଳୁ। ମୁଁ କହିଲା ମୋର ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଛି। ସିଏ ତାର ମାଜିବାକୁ ଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁ ଆମେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଲଗେଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭଳିଆ, ସେଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରାହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଏମିତି ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି କେମିତି ଲଗାଯାଏ ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା। ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଇଏ ଆଜି ଖୋଲିଦେଲେ, ସେଇଟା କେବେଠୁ ହେଇକି ରହିଛି, ସେଇଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ପାଣି ଯାଏ ଗାତ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଛାତରେ ହେଇଛି, ସେଇଠି ସବୁ ଏତେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ପଡ଼ୁଛି ଯେ ପାଣି ଜମା ହେଇକି ରହିବ। ଯାହା ବର୍ଷା ହେଲେ ସେଇ ଜାଗା ସେଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ପାଣି ଜମା ହେଇକି ଛାତରେ ରହିବ, ଇଆଡ଼େ ଛାତ ଖରାପ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ସେପଟେ ସେ ସବୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ କୋଣା ପଟେ ସେଇଠି ବି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଥିଲା, ତାକୁ ସବୁ ମୁଁ କାଢ଼ିକି ଏଇଠି ପକାଇଛି। ତାଙ୍କ ଗଛଟା ଯେଉଁ ଅଛି ପଡ଼ିଶା ଘର ଆମର, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ, ତା'ର ସବୁ ପତ୍ର ଆମ ଘରେ ପଡ଼ୁଛି ଆସିକି ଛାତ ଉପରେ। ସେ ଯାହା ହଉ ତାକୁ କଢ଼ା ହେଇଗଲା, କାହିଁକିନା ପାଣି ଜମିବ ଯଦି ଗାତରେ ପତ୍ର ସବୁ ଲାଗିଯିବ, ପାଣି ଜମିକି ଛାତ ଖରାପ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କାଢ଼ିଦେଲୁ, ଏଇଠି ସବୁ ସଫା କରିଦେଲୁ। ଏଇ ଗାତ ଗୁଡ଼ାରେ ସବୁ ଲାଖିକି ଥିଲା, ଇଏ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ ସେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା। ଆଜି ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ବୋଧେ ଆଜି ବର୍ଷା ହେବ, କାହିଁକିନା ଟିକେ ମେଘ ହେଇକି ଆସିଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ହେଲାନି। ଆଉ ଇଏ ଆଜି ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଜାଗାଟା ପୁରା ଖାଲି ହେଇଯାଇଛି ଚଉରା ମୂଳ ପାଖରେ, କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ରହୁଥିଲା ସେଟା ମାନେ ଇଏ ନେଇଯାଉଥିଲା, ସ୍ପେସ୍ ନେଇଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆସିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ଆସିବି, ତାପରେ ଟିକେ ସେଇ ବାହାରେ ବୁଲିଲି, ଟିକେ ପବନ ବି ହେଉଥିଲା ଛାତରେ, ଆଉ ଛାତରେ ଟିକେ ବୁଲିଲି। ତାପରେ ତଳକୁ ଆସିଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପରେ ଚା କଲି। ମୁଁ ଆଉ ବାପା ପିଉ, 2 ଜଣ ଚାହା ପିଉ। ଆଉ ଚାହା କଲା ପରେ ଆଜି ସୋୟାବିନ୍ ଆଳୁ କଷା ଟାଇପ୍ର କରିଥିଲି, ଆଉ ରୁଟି କରିଥିଲି, ଖାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ବାପା ବସିକି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏଠି ବାପାଙ୍କ ଆମେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏଠି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଡ଼ି ଦେଇଛି, ବାପାଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ବାପାଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଇକି ଆସିଲି ଖାଇବାକୁ। ଏଇଠି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଥିଲି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଛି। ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି, ଏବେ 10:40 ହେଇଛି। କିଛିଟା ବୁକ୍ ଖୋଲିକି ବସିଛି, କାଲି କ'ଣ ପଢ଼େଇବି ବୋଲି। ଆଉ ଆଜି ଯାହା ଯାହା ଦିନସାରା କରିଥିଲି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ କାଲିକି ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି। ଆଉ ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ସବୁ ଅଛି, ବାହାଘରିଆ ବ୍ରତଘରିଆ ଏସବୁ ଅଛି। ଯଦି ହେବ ମୁଁ ତାର ବ୍ଲଗ୍ କରିବି, ଦେଖିବେ। ଭଲ ଭଲ ଅଛି ସବୁ ଆଗକୁ, ତେଣୁ ମୋ ସହିତ ମିଶିକି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଆହୁରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ବି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇପାରିବ। ମୁଁ ରଖୁଛି, ଆଉ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।